Evo sam ti doša iz daleka mista, ovoga ti puta nisam doni ništa, nego sam ti doni organ, grlo moje, koje će proslavit lipo ime tvoje. Trogir, mali grad, zamislite, dvi preh muzike imati i tako dalje. Tako da mene ta muzika u srcu ostala i prirodno imam neki talenat za pjevanje i tako dalje. Čuli ste me kako pjevam, kad smo zvali da dođem u zbor. Tako sam ja počeo kao dijete krelezati po Trogiru. Jednu večer su pjevali na vratima, južnim gradskim vratima i Nikša Bilić Panto, koji je bio prvi tenor, deta, klapske pjesme o Trogiru, crkovni pjevač i tako dalje. Kaže, dođi, momak s nama, pa možeš i ti zapjevati, tako? Pa stari Ivan Pović Grlin i Dune. Dođi ti, Mari, vamo, govori. Vidiš ti došla piva u zbor, govori. Ne znam, moram pitat mater. A grupa Dalmatinaca je nastala na način što smo imali sreću to da smo imali društvo Kolo. Društvo Kolo, to je zbor koji je vodio taj naš Santinera. Tako se počela stvarati klapa. Odvajati od samog zbora. Mislim, mi smo i dalje pjevali u zboru, jel? Mi smo već, prije nego što je službeno osnovana, mi smo se već vani počeli nalaziti. Mislim, spontano je to došlo, jedan, drugi, treći, četvrti i tako smo mi skupili. 64. jel? Formirano. Klapa, jel? U početku se pjevalo na ovo. Po sluhu. Onda je poslije prvi pravi voditelj, ajmo će reći, bija profesor Večić. Divojke sam ljubim i još sam ih željan. I to je ljudski. Kao i ono što je prvo. Dakle, i pjesma kao žudnja, želja, žar, žeđ. I to je ono što čovjek nosi sa sobom. Jer mi smo poslije provi išli, kako se kaže, za svoj račun, amoća, u konobu amoća. To je svjedoči da je klapa počela živjeti svoj unutrašnji pravi klapski život. Postali smo prijatelji, onda je grupa prijatelja. Ajmo reći, skoro dekretom formirana, jeli, onda se već pretvorila i u pravu klapu koja ima jedno svoje unutrašnje pulziranje koje jeste klapsko. Ja sam mogao negdje raditi bilo šta i oni dođu, binete sa posla i nema, odmah idemo na pivanje. Mi smo već svaki dan zajedno. Svaki dan zajedno, svaku večer zajedno. Žena mi je skuvala zeca, 2 kila. Pi Boga, zec gotov, a čuje se izbaka pisma. I ja govorim, moja ženo, evo ti sad nema više zeca, čuje se pisma, oni će doći unutra, a zec miriše, ne moraš ga ti sakriti. Da idemo u kino. I naša me tu špije. Kaže, moramo, došao je Dune, rekao je da se nađemo, a ja ženi, djevojci, kate, idi sa bratom, sa prijateljstvom,
moram ja poći. A ja neću, ja ću ostati doma. A onda ja ispadam karte i ode Ivo. Došli unutra, malo zapivali i zec nesta, tako da moja žena skuvala, nije dobila ništa. Je napravili 2 džira po gradu i svratio nekoliko ovih naših gostiona gdje smo se mi često sastajali. I nađem tamo Nikša Panto, prvi tenor, Špire Piteša, drugi tenor, Živko Šura bas. Ti, a mi vidiš tako da zapivali, a ne možemo ovo zapivati, fali nam bariton. Ma nema nikakva problema, evo sad ću ja poći. Jer je to bilo u Banića, u gostioni. Kad sam ja otvorio gostionicu, onda je jako bilo malo lokala u Trogiru. I te iste godine kad sam ja otvorio gostionicu, 64. onda se osnovala prva mlada klapa u Trogiru, koja je pjevala, imale su svaki dan probe u sveučilištu. Navečer kad bi završile probe, onda bi došli kod mene u gostionicu. Ja govorim, ču Blaženka, izvini, iskrsla je takva situacija, klapa je ode, a ne mogu zapivati bez baritona. Ali nama je često bila draža momentalno, draža pismo nego ići sa djevojkom. To je baš tako. Jer ljubav je vamo jača bila nego tamo. Ona je išla doma, ja sam ostao s klapom i tu večer smo se noćarili, vjerojatno svršili po kakvim serenadama ili ko zna. Dakle, to je to unutrašnje funkcioniranje, unutrašnji život klape, koja za razliku od današnjih klapa je drugčije funkcionirala. Ove današnje klape i u tom segmentu nisu klape. U subotu se kroz zimu, 65. godine je došla turistička sezona i išle su pripreme za nastup u Kamerlengu i za nastupe tokom turističke sezone. Prvi je nastup bio jako dobro primljen jer je to se, klape su uvijek ove stare pjevali u konobama. A to je prvi bio javni nastup van klape. Kao službeno, kao službeno, da. Tako da su praktički naši prvi nastupi bili u manjim mjestima u okruženju Trogira. Sjećam se prvog bio u Rogoznici i drugi u Okruku, danas je to općina Okruk. Ja se sjećam da sam ti onda govorio, aj pa ćeš za meni Nikša. Da, onda sam pivao ja i Nikša prvog. Pa sam ti ja govorio, drugoga, ti pa ćeš za Špire meni drugoga. Ti Špire drugoga, Stanko i Duško Gerić. Nije još došla Duško. 65. 66. vjerojatno. Majsto Vešić preuzima klapu i on još i dalje vrši promlađivanje. Klapu se učuje Duško, Joško Mićelini, pa onda ste vi svi došli k meni u Dubrovnik kad je igrao zajedno sa nogometnom ekipom Slavena, cijela ta ekipa i kad je Dubrovnik je čuo klapsku pjesmu, svi starci, oni su stara duševni, pa ovoga kod nas nema. To je nekad bilo u Dubrovniku i to Trogirana donijeli, pa mi od jednog restorana, pa drugog počašćenje, pa tako. Polako smo po tim mjestima, jer smo se mi kretali, vraćali ili barem vraćali nostalgiju za tom dalmatinskom pjesmom koja je bila više manje pod ovom rock glazbom gotovo zaboravljena. Čak su nas počeli u početku gledati. Novi rockeri, tako smijali su. Svaku večer kad bi mi nadva šta je sad ovime s ovim fišalijom, mi svaku večer po rivi, uzgor nizor i pivamo razumni. Na osnovu tih starog načina pivanja i starih napjeva
i osnovan je, ajmo čak reći, prvi Omiš. Jedne večeri smo šetali po gradu, Niša, Duško, ja, Spiritus Molensi, Klape. Niša je čovjek bio težak, ali intelektualac na drugoj strani. Kaže, izašao je natječaj u Slobodnoj Dalmaciji, kreće festival dalmatinskih pjesama u Omišu i trebalo bi se prijaviti eventualno na audiciju. Festivalski odbor, ovaj prvi sastojao se od 5 ljudi, 5 prijatelja. Prvi predsjednik odbora bio je Ivo Franceski. Onda je bio dr. Šaškor, Vanja Beden, Frane Franković i ja. Ime nemamo, mi smo bili grupa Dalmatinaca u Kut Kolo Trogir. Pa je to onda i ime bilo, ajmo početi od toga da se klapa zove Trogir, pa jednog dana može biti uspijemo, napravimo mi Trogirani, možda napravimo neku klapu koja će nešto značiti, pa će se ime Trogira, jel? Dakle, uvijek u svim tim našim područjima, uvijek se provlačilo, ajmo nešto napraviti veliko za Trogir. Ovaj koji se bavio glazbom, jer to je bio Ljubo Stipišić, tih prvih par godina, on je odlazio od klape do klape i vršio audiciju na mjestima tamo gdje su one vježbale. One su dolazile na festival već praktički odabrane kroz tu audiciju koju je izbornik, ajde recimo tako, izbornik Ljubo Stipišić obavljao. Dakle, prošli smo audiciju i onda je majstor Lešić odmah obaviješten i mi smo počeli sa intenzivnim probama. On je onda sad konačno postavio sastav koga možda i treba reći, koji je onda trajao nekoliko godina. To je Bepo, Živko, basi, to je Duško i Stanko baritoni, to je Čaplak, Špire, Mičelin i drugi tenori i to je Nikša Panto, prvi tenor. Tada je bilo festivala, cijeli niz. Krapinski, ne znam koji i tako dalje, da sad ne nabrajam. Jer onda smo mislili, dobro, napravit ćemo i taj festival Dalmatinski klap u Omišu. I tako je to počelo. I sad mi dođemo u običaju u Omišu da se ide u neku konobu malo grlo zmočiti, tako da posebno tenorima treba obaviti. Prije službenog nastupa. Prije 5-6 bevandi tenorima treba da se smire, da sad je to apaurin ili nešto drugo, a onda je u ta doba bilo 2-3 bevande, Nikša ili pol litre, a oni se boje nas, mi se bojimo njih. I sad mi zapjevamo, zapjevaju oni, a vidimo mi, to smo mi bolji. Od nas smo bili bolji, zapjevali drugi, vi smo mi i bolji smo i od ovih. Nikša preće pol litre prošlo i tako dalje, kad je majstor veš, vidimo da je vrag odnio šali, da ćemo se mi opet prije nastupa. I on je svo vino povukao sebi i do duše, dakle, smirno smo mi išli na binu. On ima prostor ove župne crkve, Svetog Mihovila, i jedan prostor koji je ispred nje, koja ide od rijeke pa prema moru. Dakle, jedan trg koji nije prikladan za manifestacije takve vrste. Međutim, drugog izbora nismo imali. Pa smo u jednom kutu tog trga pred crkvom organizirali tu pozornicu i tako dalje. I to traje do danas. Mi smo otpivali izuzetno dobro, Cviće moje, Blago, blago. Blago, blago, blago nome. Vidiš, ne može se zaboraviti. Računali smo, kad smo poslije čuli ove druge, da smo mi tu najbolji. Mi smo na Omišu imali najbolji tenora i najbolji basa. Kako je bilo gledalište premaleno u odnosu na interes, svi gore nerekljani, baš kao gusari po svim krovima su gore bili. I to je onda bio aplauz i tako da i oni su povukli malo i žiri i vamo tamo, tako da u konačnom žiriranju
su oni osvojili prvu nagradu, dijelili su prvu nagradu sa kvintetom Jedinstvo. Prošlogodinom Miša dobili smo drugo mjesto. To smo uštečili. Trogir je u svakom slučaju bio jedna od vodećih klapa, jedna od obrazaca kako se pjeva, je li ta klapska pjesma i tako dalje. Međutim, naravno, bilo je i drugih sudionika. Da je žiri koji je postoje i ocjenjivao, bolje ocijenio ovu klapu iz Neretve nego Trogir i to je ovako bilo gotovo do razine skandala. Makarani, kad ste vi zapivali, mi smo nestali, pa ko će sa ovima piva? Uvijek se okuplja oko najbolje, a to je dokaz spontani. Mi smo praktički na sredini te Omičke pjacete. I pjevali su u boj. Što je publiku naravno neizmjerno razveselilo, jer to su bila takva vremena, jer kada pjevanje u boj je bio i poticajan, i domoljuban, i naravno glazbeno izveden na jedan savršen način, jer to su prvoklasni pjevači. I posljednja večer, ko je vodio glavnu riječ, to je bio Nikša Paća, koji je držao, on bi se digao na stol i onda bi ga bio rukio. Nismo nikad imali naravno obilje novca i tako dalje, ali uvijek bi nas neki od ugostitelja ugostio, i tu je nastavljeno pjevanje i veselje do ranih jutarnjih sati. Tako da je cijelu večer provelo se u znaku Klape Trogir, ali to nije tada bilo, nego i sljedećih 30 godina, i kad je došao posljednji Buco i tako da, Coce, onda je, uvijek je Klapa Trogir bila vedeta, oko nje se sve okupljalo od novinara, od reportera, od ljubitelja. Želja da se tiska i gramofonska ploča, onda sam išao posredstvom Ranka Marinkovića u Jugoton i izložio mu želju zahtjev, želju zapravo da se snimi makar single. Pozvali su DC, onda Jedinstvo, Trogir kao na prvom mjestu i Gusare s Neretve. I mi smo sad vlakom putili, to je bio doživljaj za cijeli Trogir. Bojim se da ćete doći do Solina, vratit ćete se, da bi vikali tamo Rusa, ti ćete vi u Beograd. Nije to samo što smo mi čitavu noć pjevali, nego su došli nekakvi seljaci tu, spontani, svi smo bili težaci. Moj Nikša je bio izvorno težakom, naša obitelj bila težačka, svi smo bili težaci. I sad smo došli u studiju. Možeš misliš šta se to dogodilo sa našom psihom? U mentalnom sklopu. Mi smo našli se pred studijom gdje moraš mirovati, gdje moraš nakon zadnje fraze još ostati nekoliko. Pali smo ipak po tona na kraju. Onda je bila na televiziji reklama, uvijek ona ptica bi bila ploča, a onda smo mi po gradu mjesecima kad se sreli cijeli grad za nama, blago, nova ploča. Mi je zirali, a ono vrtilo na prazno, znači to je bilo, svi se znali kad je došla ploča. Blago. Ja sam bio jedini koji je bio furašni trogirani, ali
Ali boj, blizu si Spličani, ajde. Aklimatizirao na tu, ono što se danas dešava, pa se mi čudimo, a kako klape pjevaju, te 68. godine na drugom momničkom festivalu, kad smo mi imali priliku da debitiramo, ti sam 18, ja sam nešto malo više godina. Onda smo pjevali i uz dvije mandoline i gitaru. I mislim da kasnije na intervenciju žirija i poglavito pokojnog Ljube Stipišića izbačena je pratnja. Tad kad smo mi trebali odlučiti kako nastupati, da ne budemo šareno odjeveni, nego da budemo unisono odjeveni, onda smo se sjetili da su naši djedovi nosili tu džamaru, dakle jaketu, džamaru sa alamarima umjesto dugmadi. Mi smo odlučili da se obučemo u to, pa sam Eubaga Viska, to je naš barba, a od oce pokojnoga Vinka Dida pronašao tu džamaru. I ja bi išao kod njega na Čijovu, a čovjek je imao magarca i uvijek je odijal naš. I on bi meni posudio džamaru i normalno meni bi to mater oprala, vratila kako treba. Ali mi smo bili jedinstveni po tome što smo zaista prvi došli sa cijele omišljene u tim. Ali sa nekakvim obilježima narodne nošnje koje čini kapa. Ja sam onda, u to vrijeme, onda ima jedini originalnu kapu koju sam poslije dao u muzej. Kraj mi raju. Valorizirali trogirske interijere, spomenike, pa onda koncerti u dvorištu Palače Čipeju, pa čak smo imali jedan nastup u koncertu Benediktinskog samostalno, što se nije smjelo uopće, ali u dvorištu, dakle mi smo u Svete Barbare eventualno, čak i poslije u katedrali, dakle mi smo prvi počeli otvarati Knežev dvor. Mi da ćemo u općini, to su bili ponoćnik. Koncerti, mjesta zanut po 200-tinjak ljudi, znači bez mikrofona, bez ništa, koji smo osmislili od gori, od vrha skala pa doli, pa onda kasnije oko onoga bunara. Klapa imala jednu svoju dušu, svoj način pjevanja, je baš bila kao dio ovoga grada, starog grada koje smo mi iznikli. I koji je jednostavno kao da je i on iznjedrija iz toga ozračja i nas, pjevači. Zanimljivo, mi smo se odmah posvetili i traženju autohtonih pisama iz područja Trogira, Okluka, Žednoga i ovog područja. Ali u tom vraćanju je izuzetno važan taj melografski rad, u čemu je Duško počeo praktički prvi, a onda je slijedio Stipišić, pa Nikola Buble i tako dalje. I to smo pretočili u knjižicama, tako da smo izdali 3 zbirke pjesama, preko 100 pjesama sa svim, znači u 4 glasu. Znači ostale klape više nisu morali trkati, birati, naći aranžere, već su po tome pjevali. Ono što je važno, da smo mi povezali se sa vrhunskim imenima glazbenim, dakle kompozitorima koji su onda djelovali ovih korijena. Papadopoulos, ima ovdje njihova pisma koje su meni pisali. Pa Berdović, pa Rikma. Jer je pjesma bila među najboljima ili najbolja na Omiškom festivalu i htjeli ne htjeli, ta se klapa pjevala, ta se pjesma ponavljala i to se je imitiralo i to program te klape, pjevali su i druge pjesme. Par godina, pa i danas 70% pjesama Omiškog festivala se pjeva iz tih naših zbirki, koji su mi trojirski, pa čak i način pjevanja. Ali Tudor, koji je djetinjstvo proveo kod svog dide u Bujne, na Čilovu, i sve Rašmane, od priko mosta od Cijova i tako dalje, on je imao to u sebi. Priko mosta od Cijova, to je trogirski način.
A inače su s nama se družili, dakle, ko je god došao u Trogir pjevat, njegovo praktički druženje bilo, došao Vice Vuka, dani i noći, on nije odlazio spavati, dani i noći s nama, na Pantanu Bled, onda u Banića, pa znam da ga špirale, ja i on i špira na motoru, na Lamberti špirinoj, nastrija, Vice, tuče, sole, mi, pjevač, Onda bi išli, i ja sam išao sa mojim brodom, vanka Čiova sa druge strane, kako se sad to popularno reče, fish piknik. i to bi se jelo, pilo, i kad zamislite vi kad svi pjevači stanu skupa, a ima nas 200 i ta. Pa kad to rukne pisma, ti gospodi može se trese. Tamo gdje smo pivali, na primjer u Banića, mi smo zapjevali, on bi napilao pršuta i sira, stavio na stol, evo vam, nikad nije naplatio, razumite. Skoro svaki puta kad bili sa probe, onda bi došli u gostionu. Gostionica je bila manje više uvijek puna, ali kad bi oni došli na vrata, kad bi se pojavili, odmah 1-2 stola su se oslobodila da bi se dalo njima mjesto. Oni bi sjeli za stol, naručili bi svoje piće. Idemo plati vino, na jedan kaže plaću. Kuhana govedina, pašta šuta, diginstana jetrica, pečena jagnjetina, pečena teletina, pečena svinjetina, punjene paprike, sarme, gulaš, paprikaš, zec, domaći, zec divlji, patka divlja, divlja srna, divlja svinja, sve je to bilo na programu kod mene, a najviše je bilo u to vrijeme jastoga, jasto se je trošio više nego pašta šuta. Kasnim satima, kad bi se odlučilo izvući se iz gostione ili kakve konobe, pa ići ulicama u nekakve serenade. Ajmo serenadu Mariji, ajmo ima jedna zgodna serenada, ajmo moje curi u serenadu, jel ne? Meni je bila žena iz Segeta cura i sad bi trebalo ići tamo oko ponoći je bilo, poslije probi, idemo zapivo u serenadu, ali nije bilo onda auti kao sada, razumiješ, bio je problem za pribaciti se, ima 2-3 kilometra, ali ipak smo išli, zapjevali, vratili se i na noge. Pivat oču jutrom i večerom, da bi se mlada smilovala. Dakle, ovdje pjesma je bila u službi, kako se kaže, osvajanja djevojke. Dakle, pjesma je imala svoju funkciju. Dakle, i pjesma je bila važan dio onoga doba, onome čovjeku. Sad ta Dušin Riba, ona je zadužila Trogir sa svom galerijom i svojim pjesništvom, ali bila je veliki ljubitelj Klape Trogir. Onda smo mi imali dragu obavezu da on oko 10 sati bi to bilo, nismo kasnije, već ona je bila u godinama, bimo zapjevali, onda bi ona otvorila prozor i lagano pozvali bi nas na piće koje smo mi uvijek redovito odbivali da on u tih kasnim uvijek, ali je to bio jedan, eto vidite da ta serenada otvarala je vrata ne samo djevojkama, nego je ona bila kao simbol i za druge, kao znak zahvalnosti. Ali oko nas se okupila ta kulturna, pa i sportska, pa i društvena, gospodarska klima cijelog Trogira, svi inženjeri, škvera, svi mladi ljudi bili. Svako večer su oni s nama bili u Kolumbi, svi profesori. Trogirska mlada klapa, ona je kopija trogirske stare klape. Tu su dolazili kalafati, stolari, kovači, pituri. Oni su bili puno stariji nego što su oni i oni su s nje naslijedili ove stare naše pjevače trogirske. Oj Slaviću, to je taj dio starog pučkog pjevanja koji su pjevali naši stari Trogirani, posebno se Čiovjani. Građani su već bili malo, oni su već imali gradsku finecu taj, ali Čiovo je bio taj koga smo mi prihvatili. Tih godina i se pjevalo u 3 glasa, ne 4 glasi u Trogiru. To je sve stvari, jer cijela ova dalmatinska pjesma je praktično potekla iz crkve. I to je znak da se pjeva, znači, prvi, drugi i nešto između baritona i basa, znači profondo. Bariton, to je glas koji daje ton
povezivanje jednog, drugog, trećeg glasa, svih glasova, on povezuje sve. Simu mola je pativa pori, simu mola je pativa pori, simu mola je benizagade, snu ruku daje. Veru za vrijeme Marende, ovo je došao je Nikša, ovo je Duško Bejić, a ovdje je Bepo, ovo je Bepo, Špire, ja, i ovo si ti, a prošla bi Marenda i ostala bi u ormaru, a mi smo pivali, jel tako? Kad bi čovjek bio malo i ljuti i bilo šta, jel? Dosta je da je neko zapio sa strane, to je bilo. Odmah se prihvatili, jel? Kad mi je najteže bilo u životu, ja bi pio. Pa pivanje i briga ne ide skupa. A rad i neka je najteži sa pjesmom ide. Čak i Škverna je izlazio u susret. Da. Što se tiče pivanja, kad bi išli negdje nastupat. Primjerice koncert u Ostravi, Gotvaldo, on se zvao Gotvaldo, ne znam kako se sad zove. Onda to je bilo vrijeme ruske intervencije u Češkoj. Neposredno. Poslije mi smo pretraživani, vagon se rastavljao na granici. Kad smo išli gori, mi smo pivali. I to se svidlo graničanima. I na koncertu, dakle, kad smo mi zapili, to je bio takav plać. Meni sad suze dolazi, dakle, takav plać, to je nevjerovatno, dakle, a onda je delir i oduševljenja. Upravo, jer smo mi dali taj jedan dašak, onda i demokracije, i slobode, i života, i koji su oni bili potpuno izgubili. Dame u večernjim toaletama i plaću. A to je sve u skladu sa ono naše more, vaše more. Čeki su bili naši prvi turisti prije rata, a onda ih je željezna zavjesa odvojila. Što on kaže, to je bio masovni plać. U dvorani je bio masovni plać. Kad smo se vraćali, Trija je isti graničar. Ali nekoliko je njih kupilo sat sa kukavicom. I onda su nabili robu da ne bi slučajno proradilo, pa su suljali sat da ne bi ali još nešto. Panika Nikšu uvotila. I on je za familiju kupio puno toga. Kristala. Kristala. Onda odmah neki spavaju, a on odmah budi, ajmo, pivajmo. Samo da bi toga carinika malo zbunili. Njega je svako dijete u Trogiru poznalo, poznate trogirska Bilića obitelji koja je razuđena po cijelom Pantom i po cijelom Trogiru. Tu je on stao odmah, ode niti 20-30 metara od moje, tako da smo svi mi bili nekako tu na obrovu. Vodoprivrednik koji je dolazio iz polja u more. I sjećam se iz vremena rada sa pokojnicima Ljubom Stipišićem, na jednoj od probi desilo se, kaže Nikša u pauzi, nećemo više maestro, dosta je. A zašto nećemo više? Gladan sam, idemo u Banića. Stajao je na vratima Špire Pulela, on je bio trogirski remeta, zvonar, crkva Svetoga Ivana, Svetoga Lovre. Onda bi reka, Pire, ulazi, ja ću tebi platiti 2 deca vina. A Pire bi reka, ludi, Panto, nisi bi platio. Onda se proba nastavila, drugi dio uz spizu, uz ono što mi kažemo u Dalmaciji manistra i fažol, suho meso, jer je naš Nikša prvi tenor bio gladan. Jedna anegdota od njega, on je pun bio duha šta on govori, koji je davao Klapi stvarno jedan posebni štih.
Tako da smo svi bili, kad je prvi tenor vesel, od njega sve zavisi. Da. Onda bi mi njemu došli pomoć, vadi kumpire, brat pome, kao, puno toga smo mi njemu pomagali. Samo da bi mogao doći. Kako ću ja ne mogu doći kad nisam uredio upolje? Imali smo izvanredne prve tenore, a oni su bazak svake klapske pjesme. Prvi tenor je, kao što se će majka klape. A kako sam ja radio u školi, onda bi ja pišuć na ploči nekakav zadatak ili nešto, a okrenevši leđa učenicima, odjednom tamo iza sebe u onom žamoru prepoznao nekakav glas koji bi mogao biti tenor ili nekakav glas koji bi mogao biti bas. Nekoliko sam takvih pjevača ja uspio izvući, neki nisu nikad propjevali, ali jedan od njih je bio Coce. Ja sam mu predavao, bio je moj učenik. On je bio uvijek u duetu sa Dražićem. Mi smo ga zvali Lipi Ive. Kad zapiva Lipi Ive, plantadu se grdelini, sani ostaje po vrtlima, nestali su tići fini. I oni su pjevali onako za svoj guš u trogirskim kalama. Kad su bila ljetna lipa vremena i prazna pijaca, onda smo mi imali običaj troglasno pjevati pjesme od Simon Garfunkel i takih američkih grupa. A najviše je s njima bio u kontaktu Duško Gejić i Stanko Gejić, tako da su oni ovako imali njih stalno na oko. Pjevajte vi po ulicama, ali kad nam bude potrebno, imamo uvijek zamjenu. Do toga smo se selektirali nas nekoliko, među njima ja i Vinko Coce. I sretnem Cocu ovdje ispred kina. Ti ideš? Pa kaže, idem u kino. Mrš, mola, ti ćeš u kino, večeras ti je proba, za poure ti je proba, ti ćeš meni u kino, palim ga do vonu, kod su mrš, ideš na probu. I svaki put kad smo išli s prove, mi nikad nismo išli pa pričali nešto, mi smo išli svaki put pivajući. A najdraže nam je bilo zapivati ispod samostana u Koludric, pismu Koludrice mlada, čas je uranila jutarnje zvoniti, Bogu se moli. Nisu ga prepoznali, čak su bili neki komentari, ja ne znam je li od tebe ili od Ljubića Stipišića, a ima, za prvoga tenora nema visinu, a za baritona je malo pretih, nema jačinu, šta ćemo s njim? Na Jadranskom susretu imamo ovdje fotografiju gdje je on i u nastupu kao bariton. A nakon zamora nekih ljudi u Klapi Trogir moralo je doći do neke, kako bi se reklo, reforme Klape. Pošto sam ja uvijek dolazio od nekud od svog društva i tako, prije nego idem doma, išao sam u tu gostijonu Banić. Ja sam onda uplatio odmah jukebox. Međutim, taj jukebox, pošto su svaku večer, drugu večer dolazili kod mene pjevači, i stari i mladi, ja sam jukebox otkazao, nisam ga htio uzeti zato što sam imao originalnu zamjenu za taj jukebox. I tu bi naišao na Klapu i onda sam s njima uvijek dočekivao taj odlazak doma uz nekakvu pjesmu. Tako sam skoro znao čitav njihov repertoar. I pozvali su me da se priključim Klapi Trogir u pripremama za snimanje prvog albuma. Prvi tenor Nikša Panto je pri kraju, još je možda 2-3 numere je trebalo da se završi ploča, međutim... Zadnje 3 numere na ovoj ploči pjeva Coce. Stari novi centarfor nema, jedan mora otići. Nikša se bojao, praktički se bojao više takvi kad on čuo Coce, više se boja takvi za Coce. Kad je jedna Klapa prestala biti ona Klapa iz konobe, iz ulice, iz serenade i tako dalje, ona je ušla u studio. To su dvije sasvim druge filozofije. Pjevači koji su do tada pjevali u Klapu na stari klapski način, pučki i tako dalje, oni nisu bili osposobljeni za ono što je tražila diskografija. I onda je praktički otišao Nikša, a Nikša koji je bio vedeta svih, za njih je otišao Špire, za njih je otišao Živko Šantić. Osnova Klape, ove iz 67. je praktički otišao za Nikšom i oni su poslije formirali svoju Klapu u folklornom ansamblu Trogir i tamo su još djelovali 2-3 godine. Nikolaj Žličar imao viziju da Klapa Trogir može sa mladim i novim ljudima
usvojiti i napraviti rezultat na Omiškom festivalu samo s njima i 74. godine je obnovio klapu. Do 74. Nikša Panto je bio kao maskota Omiškog festivala. Ja mislim da je dan danas je ostala ta njegova slika kao najpoznatijeg tenora klapskog pjevanja. Kad je Vlado Riljo je kao delegat na Omiški festival poslao mene i Vinka Cocu, jer su svi drugi ljudi bili zauzeti. I onda smo, ja i Vinko Coce, kad smo došli tamo, nas niko nije poznavao, naravno, do tada se nismo pojavljivali. I onda su ljudi pitali, nema klape Trogir, došli su do zaključka, onda smo mi rekli, je, tu smo ja i ovaj gospodin. A kaže, a šta vi pivate? Ja kažem, ja pivam drugoga tenora, a Vinko piva prvoga tenora. Pitali su, ajde zapivajmo Okrug selo, jel vi to znate? Onda smo mi zapivali, naravno, i oni su onda ustanovili da se ništa loše nije dogodilo za klapu Trogir. Kaže, eto, konačno Trogir više neće uzimati nagrade, neće ovo, smjena generacija, međutim, te godine, kao veliki boom, mi smo pokupili sve što je trebalo. Ponovo prva nagrada tržnog žirija, Zlatni štri, druga nagrada publike, Severnični, sastav Coce, Dražić, Čatlak, Frana, ja, Bare i Vlade. Na koncu, završetak, Coce osvojio Omiš. To je onako bila nova grupa s novom pobjedom i onda je klapa Trogir od tog momenta nastavila raditi i napravila velike stvari u dalmatinsku pjesmu. Postajemo poznati širom Jugoslavije. Poziva nas na snimanja za TV i radio, mnogi koncerti. A šta je stvarno velike muke tonskim snimateljima. Mi smo imali najbolji pijano i najjači forte. A ono vrijeme i snimanje i svega, to je jako bilo teško, jako teško bilo u taj način. Tako da smo imamo, izvinite na izrazu, kao uškopljeni u jakosti tona i ovoga, tako da su možda i snimke nisu pravo stanje našeg onog istinskog koje zavjeđuju kako smo mi pjevali. I da se javite kad ste na televiziji. Jeste se umislili, ono, duplikacija. 17 long play ploy. Dakle, klapa Trogir, ovo je bila prva, je li ta 70. godina, a onda smo poslije RTB pa Jugoton pa ovi svi drugi Skardona, ne znam. Mi smo najviše nagrada osvojili. Ili prva ili druga nagrada, ali obavezno nagrada publike. Publika nas volila. Trogir je bio iznimno, kažem, kvalitetna klapa i on je naravno na svim festivalskim večerima kroz godine osvajao prva mjesta. Tu nema nikakve dvojbe. Dakle, već 68. prva nagrada ili publike ili žirija. 69. opet prva nagrada publike ili žirija ili jedna druga, jedna prva. Tako smo praktički do kraja bili najuspješnija klapa svih omiških festivala. Osvojili smo ukupno preko 30 nagrada, od toga 15 prvih. Tako da smo mi zapečatili, praktički nas su slijedili svi i to je ono što je nekad vas slijede svi, nažalost ovo što se sad dešava u toj klapskoj pjesmi, to je sad katastrofa i nama je žao. Mi smo utkali taj put, izvorno vratili smo zapravo ono što je Ansambl Dalmacija i grupa Petra Radića praktički odmakla od naroda, mi smo tu pjesmu vratili ponovog narodu, a danas je sa intradama i sa ovima ona opet otišla. Ludrice mlada, Ludrice mlada, Od zamisli, početaka i rada i održavanja Omiškog festivala dalmatinskih klapa, jasno je da je uloga Omiškog festivala od ključne, kapitalne važnosti za očuvanje tog dijela. Mi smo uspjeli postići i to da klapski način pjevanja kao poseban, osebujan i originalan bude prihvaćen od UNESCO-a kao nematerijalna baština.
Nismo se odavno vidjeli, a vi nemate namjeru početi stariti, nemate? Pa ostavite. To ćemo ostaviti za drugi put. Ne možemo, bez pisme, pa onda moramo doći kraj vas. To je upravo, vidite, ono što dobrog pjevača karakterizira. Ne može bez pisme. Sastati se s onim koji jednako misli ili slično misli, onaj s kojim mogu nešto podijeliti, od koga mogu nešto primiti, ali kome mogu i nešto dati. Tako. Ali onda je to jedno bogatstvo. Komu pjevam, zašto pjevam? I onda doći ono, sebi pjevam. Sebi pjevam, tako. I naći užitak u sebi. Gospode Bože, kako je ovo lijepo, kako je lijepo ovaj autor, kako to zvuči. Nikša. Bio je tenor prvi i uzan se je našao onda drugi Špiro. I sad pazite, ili bolje reći, njihovo prijanja je jednog od drugog. Ono njihovo približavanje glave jednog i drugog za vrijeme pjevanja. Koji put i ruka na ramenu. Vidite, sve je to zapravo jedan dokaz doživljaja. Pa onda je bilo ako malo sramežljivo, nečkanja, pa ima, pa nema, pa... A znate, imamo mi jedno, to je naša, nije to ono pravo. Ma dobro, dajte da čujem. I oni su zapjevali Okrug selo. Okrug selona, malom brdašcu okrug selona, malom brdašcu okrug selona, malom brdašcu ti si Dragana, mome srdašcu. Fumija jego, rauka duje, fumija jego, rauka duje, a moj dragira, dina divuje. Crne očiza, zelene dala crne očiza, zelene dala crne očiza, zelene dala noće bila pa, nisam gledala. A misli da čuja kopatija, o misli da čuja kopatija, o misli da čuja kopatija sam nadaja, ću se udati. Gospode Bože, pa to je bilo jednostavno otvaranje vrata. Meni je to bio kao plač ili krik novorođenčeta i onda ono, dijete je zdravo, dijete je živo, dijete će rasti. Okrug selona, malom brdasu okrug selona, malom brdasu okrug selona, malom brdasu ti si Dragana, mome srdašcu. Fumija jego, rauka duje, fumija jego, rauka duje, fumija jego, rauka duje, a moj dragira, dina divuje. Carne očiza, zelene dala crne očiza, zelene dala crne očiza, zelene dala noć je bila pa nisam gledala. A on misli da čuja kopatija, on misli da čuja kopatija, on misli da čuja kopatija sam mlada ja. Ću se udati. Gospode Bože, pa to je bilo jednostavno otvaranje vrata. Meni je to bio kao
plač ili krik novorođenčeta i onda ono, dijete je zdravo, dijete je živo, dijete će rasti.